인간이 뭐냐? Siapa itu manusia? 성경에는 분명하게 대답을 하고 있습니다. Alkitab menjawab dengan sangat jelas. 많은 학자들이 인간이 뭐냐? 원숭이가 변해가 인간 됐다. 이렇게 이야기합니다. Banyak ilmuwan mengatakan siapa itu manusia bahwa evolusi dari monyet. 우리 아는 교수님 한 분이 친구가 그런 주장을 하는 학자예요. Jadi karena seorang profesor ini yang mengatakan ini, 인간이 뭐냐 하니까 인간이 그냥 뭐 자연적으로 이렇게 만들어지는 중에 원숭이가 변해 인간 됐다 하니까 그런 학자예요. ketika ditanya siapa itu manusia dan katanya evolusi dari monyet, emang itu adalah apa yang dia katakan. 집에 가면 한 번씩 가게 되면 그렇게 얘기한다는 겁니까? Dan kalau seorang majelis ini pergi ke rumah temannya yang ilmuwan ini, 이쁜 딸들이 막 이렇게 인사하러 온대요. dan kalau putri-putri ilmuwan ini menyapa dia, 그러면 이 집사님이 아이고 원숭이 새끼들 잘 있었나 하면서 이렇게. kalau begitu majelis ini akan menyapa balik, halo anak-anaknya monyet, gimana kabarnya? 그렇게 딸들이 다 싫어하더래. Jadi putri-putrinya semuanya nggak suka disapa kayak gitu. 그 주장하는 그 교수가 말이야. 그런 소리 하지 말아야 돼, 자기 딸들 보고 이제. Jadi ilmuwan itu mengatakan jangan sapa anak saya seperti itu. 아니 원숭이가 변해 사람 됐다며 이렇게. Dan majelis menjawab balik, katanya monyet yang menjadi manusia kan. 그 교수하는 말이 그냥 학설이 그렇다 그렇게 얘기하더라고요. Dan ilmuwan ini mengatakan hanya teorinya saja yang mengajarkan seperti itu. 니체는 하나님이 죽었다 그랬습니다. Nietzsche mengatakan Tuhan itu telah mati, 전 세계 사람들을 안 믿도록 만들었습니다. membuat semua orang di dunia tidak dapat percaya kepada Tuhan. 그는 정신 돌아서 정신병원에서 죽었습니다. Pada akhirnya dia gila dan dia mati di rumah sakit mental. 공산주의는 하나님이 없다 그랬습니다. Komunisme mengatakan tidak ada Tuhan. 70년 만에 공산주의는 완전히 무너졌습니다. Dan pada tahun yang ke-70 tahun, komunisme semuanya 도대체 gagal. 인간이 뭐냐? Siapa itu manusia sebenarnya? 하나님의 형상을 회복하는 것이 인간입니다. Segambar dengan Tuhan, dialah manusia. 절대로 그 회복하자면 행복하지 않는 겁니다. Kalau gambar ini tidak dipulihkan, maka manusia tidak akan bahagia. 문제는 지금 오늘 본문에 바울에게 있어서는 제일 고통이 뭐였냐? Kalau gitu, penderitaan bagi Paulus yang paling susah itu apa? 핍박이 아닙니다. Bukan penganiayaan. 바울은 핍박을 너무 감사하다고 했어요. Paulus bersyukur atas penganiayaan. 바울이 30번 가량 죽음을 당했는데 그게 두려우냐? 아니었습니다. Hampir 30 kali lebih Paulus menghadapi kematian, tapi apakah dia takut? 하나님께 Tidak. 너무 감사하다 그랬어요. Dia katakan dia bersyukur. 이게 바울이 딱 하나 굉장히 고통스럽게 말한 게 있습니다. Tapi Paulus mengatakan satu hal membuat dia menderita. 그게 뭐겠습니까? Apa itu? 그걸 오늘 우리 본문에 찾고 우리 해결하고 가야 됩니다. Itu yang kita harus temukan hari ini dan selesaikan itu. 바울은 죽음도 두려워하지 아니했고 감옥소 가도 감사하고 핍박도 기뻐했는데 어째서 이 부분에 그렇게 고통스럽게 얘기했냐? Paulus tidak takut kematian ataupun dia bahagia di penjara pun, tetapi kenapa dia mengatakan ini menderita? 그게 뭡니까? Apa itu? 제가 알고 있는 집사님 가정인데 이분은 몇 대째 믿는 집안이에요. Seorang keluarga majelis yang saya kenal, dia adalah orang Kristen sejak keturunan yang lama, 믿음 있어요. memiliki iman. 몇 대째 믿는 집이고 자녀들은 더 잘 믿어요. Karena memang keturunannya adalah keluarga Kristen, anak-anaknya malah lebih banyak percaya. 그 이분은 생기기도 멋지게 잘생긴 남자예요. Dan majelis ini juga adalah orang yang sangat ganteng. 그런데 이 사람 얼굴을 쳐다보면요, 주일날 교회를 억지로 오는 거예요. Tapi saya melihat majelis ini ya, wajahnya itu hari Minggu dia datang ke gereja dengan 안 올 수가 terpaksa. 없으면 집 사니까 와야 되고 믿는 집 자녀들도 있고 하니까 교회 억지로 오는 겁니다. Karena memang dia Kristen sejak lahir dan karena keluarganya Kristen dia memang datang tapi terpaksa. 그러다가 막 회사에 특별한 일 생기면 주일 당연히 안 오는 겁니다. Tapi kalau misalnya ada hari khusus di kantornya, kalau itu dia otomatis tidak datang ke gereja. 그러면 교회 오는 게 별 재미가 없단 말이에요. Dia mengatakan tidak asik datang ke 이게 gereja. 뭐 자기로서 아무 재미가 없는 거예요. Dia tidak merasa asik datang ke gereja.
그러니까 또 이분이 운동자래요. Dan dia juga pintar main olahraga. 몇 달 동안은 또 그 회사에서 축구 선수로 나가면 몇 달 동안 교회 안 와요. Dan kalau di kantornya dia diwakili sebagai pemain sepak bola, dia tidak datang ke gereja selama berbulan-bulan. 아이들하고 아내들은 와서 이제 예배 드리는데 Tapi 잘 안 보여요. istrinya sama anak-anaknya datang ke gereja, tapi susah ditemui. 도망가서 또 막 가요. Dan suaminya ini kalau datang pun dia melarikan diri setelah ibadah selesai. And I understand. Saya mengerti. 문제는 그게 아니다. Tapi masalahnya bukan itu. 자기 집은 이정이기 때문에 걸어서 이렇게 올라가요. Jadi rumahnya dia karena tingkat 2 harus naik tangga untuk naik ke atas. 근데도 이정이라 이렇게 걸어서 가는데 걸어서 올라가다가 쓰러졌어요. Apartemen tapi lantai 2, jadi dia naik tangga tetapi dia tiba-tiba pingsan. 그렇게 운동도 잘하고 사교성이고 잘생기고 강한 사람이 그 2,000급 얼마 전에 올라가다가 쓰러졌단 말이야. Dia begitu pintar main olahraga, ganteng, juga dia sehat, tapi kenapa dia tiba-tiba pingsan ketika dia naik tangga? Itu pun sangat tiba-tiba. 이제 병원에 그 실려간 거죠. Jadi dia dibawa ke rumah sakit 그러니까 신장 쪽에 암이라. dan dia kena cancer in his kidneys. kanker di satu paru-parunya. 이 정도면 굉장히 힘들었을 건데 지금까지 참았냐. 이렇게. Dan ditanya, pasti ini akan membuat Anda menderita, tapi kok bisa tahan? 열심히 놀면요, 그것도 몰라요, 아픈 줄도. Memang 암이 아픈 줄도 몰라요. Memang kalau dia terlalu konsentrasi main saja, mungkin dia tidak merasa sakit juga ya. 사람도 이제 아이들이 학교 다니고 젊어요. Anak-anaknya juga masih kecil, dia juga masih muda sekali. Tapi karena kena penyakit dia tidak memerlukan apapun. Tidak ada harapan, semuanya udah tersebar kankernya. Operasi pun bisa dijalankan kalau memungkinkan, tetapi itu pun tidak memungkinkan. Sepak bola yang dia begitu senangi tidak bisa main lagi. Juga kantor pun tidak bisa dia pergi. Jadi dia hanya di rumah sakit atau di rumah. Dan kalau dia masih bisa diopname itu berarti ada harapan, tapi dari rumah sakit mengatakan pulang saja. Itu berarti tidak ada harapan lagi. Pada saat itu saya membawa Alkitab, lalu pujian dan mengunjungi dia, menyampaikan Injil. Saya lihat wajah orang ini begitu mengharapkan, begitu ingin hidup kembali. Dan saya juga berdoa buat dia. Saya mengunjungi dia seringkali. Setiap kali saya ada waktu. Tapi suatu hari saya lihat tatapannya berbeda. Dulu dia berusaha untuk ingin hidup. Tapi kini dia tidak mau hidup lagi kelihatannya. Itu karena dia sadar bahwa dia tidak ada harapan lagi secara total. Dia mengatakan ini kepada saya. Saya sangat bersyukur mendapatkan keselamatan. Berarti dia memang anak Tuhan. Dia mengatakan bersyukur karena Tuhan menyelamatkan saya. Dan dia mengatakan walaupun saya ke surga, saya sangat bersyukur karena keluarga saya dan anak-anak saya memiliki iman. Dan saya juga sadar dia sudah mempersiapkan. Ini memang sudah saatnya. Dan tapi dia baru sadar. Menyadar akan hal ini itu sangat susah. Kita anak Tuhan dan mendapatkan berkat sebanyak apa, itu baru kita sadar ketika kena penyakit seperti itu. Itulah manusia. Paulus sangat sakit hati melihat hal seperti ini. 멸망 가운데 세상 가운데 있지 않고 구원받은 자가 그리스도 안에 있는데 그리스도의 밖에 그를 자꾸 붙잡는단 말이에요. 그게 안타까운 거예요. Kita sudah tidak ada lagi dalam kebinasaan, tidak di dalam maut lagi, tetapi orang percaya yang ada di dalam Kristus mencari hal-hal yang akan binasa dan berusaha untuk mendapatkannya.
절대로 그걸 못 찾으면 안 되게 돼 있습니다. Anak Tuhan yang sudah mendapatkan keselamatan harus menemukan berkat Tuhan ini. 그리스도 안에 있단 말이 무슨 말이죠? Ada di dalam Kristus. Apa maksudnya? 강해서 뭐요? 그리스도 안에 있는 자. Paulus mengatakan engkau yang ada di dalam Kristus. 이 말은 이유가 있단 말이에요. Ada arti di dalam 그리스도 안에 ini. 있는 자 할 때 바울은 무슨 일을 하고 있습니까? Mengatakan di dalam Kristus maksudnya apa? 바울은 지금 우리나라에서 말하는 가장 하고 싶어하는 사내들인 공회원입니다. So Paul was Ini a member adalah of the apa yang Sanhedrin, Paulus sebenarnya which was ingin the paling highest katakan level of that society. What we di dalam sosial di masa ini. 말하자면 국회의원입니다. In other words, Bisa someone juga like in the dikatakan dia National adalah seorang Assembly. politikus pada saat 바울은 itu. 가장 존경받는 가말리엘의 제자입니다. And Dia adalah Paul muridnya was a Gamaliel disciple of the yang most paling dihormati pada saat itu. respected Dia adalah orang yang 가말리엘이 아주 유명한 terpelajar. 학자였죠. He was a very famous Gamaliel scholar. adalah seorang ilmuwan yang 바울은 dihormati pada saat itu. 아주 가문이 뛰어난 훌륭한 집안입니다. Paulus memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. 바울은 학자입니다. Paulus adalah seorang ilmuwan juga. 언어가 뛰어납니다. He was Juga luar excellent biasa in the language. kemampuannya. 또 바울은 가문 자체가 로마 시민권 가지고 있습니다. And Juga also dia his adalah family kewarganegaraan was Roma. citizens of Rome. 아무런 부족함이 없습니다. He Tidak had ada nothing to kekurangan. lack. 그런데 이 바울에게 오는 영적 문제가 해결이 안 되는 거예요. Tapi masalah-masalah rohani yang datang kepada Paulus ini tidak terselesaikan. 날이 갈수록 이 부분이 해결이 안 된다. Semakin lama masalah ini tidak dapat diselesai. 그것뿐입니까? 눈을 뜨고 보니까 이스라엘은 로마에 속국돼 있어요. Dan ketika dia melihat ternyata Israel sudah dijajah oleh Roma. Our slaves are colonized by Rome. 이 바울이 그리스도를 만난 거예요. But Tapi Paulus ini suatu hari bertemu dengan Kristus. 그날로 해결될 거예요. Dan mulai pada hari itu juga semuanya selesai. 그리스도 안에 있단 말은요. 밖에서는 계속 재앙, 사단, 지옥 공격합니다. Jadi ada di dalam Kristus itu berarti dari luar mungkin ada serangan dari setan, maut, juga neraka. 여기서 해방받은 겁니다. Tapi kita terbebas dari gangguan-gangguan 바울이 seperti ini. 제일 많이 쓰는 말 그리스도 안에서 Apa yang Paulus paling banyak sebut adalah yang ada di dalam 로마서 Kristus. 16장의 모든 인물 나오는데 한목이 말하던데 그리스도 안에 있는 누구 그리스도 안에 있는 누구 이걸 한 명씩 얘기했다니까요. Ada banyak orang-orang di dalam Roma pasal 16 dan semuanya disebut yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus. Dia yang ada di dalam 진짜 Kristus. 축복이 뭔지 알은 거예요. Jadi dia tahu benar apa berkat yang 여러분 sebenarnya. 그리스도 안에 있는 자가 그리스도 밖에서 자꾸 생활하면 얼마나 안타까운지 몰라요. Orang yang ada di dalam Kristus tapi dia hidup di luar Kristus itu menyedihkan sekali. 그러니까 사단의 제1공격이죠. Itulah apa yang setan senangi dan setan mau serang. Karena itu semua jawaban kita yang melepaskan. Dan semua berkat di gereja kita lepaskan. it's so sure though. 여러분 신앙생활 어렵지 않습니다. 신앙생활 99% 여기 들어있습니다. Kehidupan beriman itu tidak susah, 99% ada di dalam ini. 오늘 예배 드리면서 한 번만 생각하면 됩니다. Ketika hari ini beribadah pada saat ini, pikirkan satu kali 나는 saja. 하나님의 자녀다. Bahwa saya adalah anak Tuhan. 그리스도 안에서 직장, 가정, 사회 문제 해결할 것이다. Di dalam Kristus saya akan menyelesaikan masalah sosial, masalah keluarga, dan masalah kantor saya. 나는 그리스도 안에서 사회도 회사도 살리고 사회도 살릴 것이다. Dan di dalam Kristus saya akan menyelamatkan sosial juga kantor saya dan 나는 keluarga saya. 그리스도 안에서 학교도 살릴 것이다. Dan di dalam Kristus saya mau menyelamatkan sekolah. 이 고백만 하면 돼요. Akui pengakuan ini saja. 많은 분들이 착각합니다. 신앙은 어렵다. 가장 쉽고 편한 게 신앙생활. Banyak orang salah paham bahwa kehidupan beriman itu sangat komplikasi, tetapi tidak. Tidak rumit, tapi paling mudah. 그 착각의 스위치부터 바꿔야 됩니다. Saudara harus mengubah akan kesalahpahaman ini terlebih dahulu. 고통스러운데 불신자들이 다 지금 거짓말하고 있어요. Karena orang-orang yang tidak percaya ini menderita, tapi mereka berbohong bahwa tidak apa. That's so simple if you simply know it. 답 줄 수 있어요. You can Saudara bisa memberikan 여러분이 jawaban. 어마어마한 축복받았는데 내가 그리스도 안에 있지 않고 자꾸 밖에서 헤매고 있단 말이에요. 그거 바꿔버리면 역사는 나는 겁니다. Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa, tetapi saudara mau mencari sesuatu di luar Kristus, itu yang harus diubah. Saudara masuk ke dalam Kristus lagi. It was like that for me. 그리고 성경은 Saya juga 그렇게 seperti itu 기록하고 And it's dulunya. recorded like that in the 바울은 Bible. 그렇게 말했어요. Paul said Tapi it like this Paulus
그리스도 안에서 내게 능력적인 안에서 내가 뭐든지 할 수 있느니라. Di dalam Dia yaitu Kristus yang memberikan segala kekuatan kepada aku bisa melakukan segala-galanya. 나 거짓말하는 거 알고 있어요. The number of suicides is increasing, and I know that people are. Orang-orang yang bunuh diri, saya tahu mereka berbohong. 상황들은 보면 어렵습니다. Orang-orang yang 그리스도 안에 있는 자 이 말은 굉장히 중요한 말이에요. Orang-orang yang kaya memang kelihatan bahagia, tetapi saya tahu mereka semuanya berbohong. Jadi yang ada di dalam Kristus ini sangat memiliki makna yang penting. 여러분 이 축복 받으시기 바랍니다. Dapatkan berkat ini, saudara. 많은 분들이요, 자꾸 거짓말해요. 교회 다니기 힘들다. So many people are Banyak lying. orang They say berbohong it's bahwa so hard. sangat susah sekali datang ke gereja. But that's a person that's not saved. 나는 구원받고 난 뒤에 복음 알고 나는데 교회 가보니까요, 교인들이 얼마나 불쌍한지 전부 오해, 착각, 뭐랍니까, 어려운 갈등 그 빠져있어요. Saya setelah mendapatkan keselamatan dan ketika saya ke gereja saya melihat banyak hal, yaitu banyak jemaat salah paham. Kasihan mereka hidup di dalam kesalahpahaman. Outside of Christ. 간단하죠. Isn't it easy? Dan sangat sederhana. 도움 줬어요. So all I did was help them. Apa yang saya berikan adalah bantuan ini. 어렵습니까? Is that Apakah ini susah? 전혀 어렵지 않죠. It's Tidak not difficult susah. at all. 불신자들 가보면요, 아무리 성공했어도 거짓말하는 게 하나 있어요. Orang yang tidak percaya walaupun dia sukses tapi ada satu hal yang dia selalu berbohong. 왜 거짓말하느냐? Kenapa dia berbohong? 해결해 줄 수 없고 부끄럽기 때문에. Karena dia malu mengatakannya dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya. 이걸 지금 바울이 아는 거예요. Tapi Paulus ternyata tahu akan hal ini. 훌륭한 분도 많지만은 바울만큼 훌륭하기는 조금 힘들 겁니다. 굉장한 인물이었어요. I'm sure there Memang are many saudara, people that are very ada banyak yang hebat tetapi mungkin tidak lebih hebat dari Paulus. distinguished Paul was. 그게 나쁘단 말이 아닙니다. But I'm Itu not bukan saying berarti itu that was adalah hal yang buruk. 받았는데 자기 문제가 해결이 안 되는 거예요. later on Tapi he was used by memang God Paulus to digunakan tapi masalah sendirinya juga tidak terselesaikan. 말할 데가 없잖아요. and he had no one to tell. 말해도 해결되지도 않아요. Even Tidak if bisa he dikatakan orang lain dan tidak 아니 terselesaikan. 내가 영적으로 시달리고 내 자녀가 이상한데 그거 어디 말해서 될 일도 아니고 말해본들 해결이 안 돼요. Secara jiwa dan nurani dia memiliki masalah dan anak-anaknya bermasalah. Apakah itu mau dikatakan kepada orang lain? Who can solve it? 많은 학자들이 얘기하기를 바울에게 특이한 병이 있었다고. Banyak ilmuwan mengatakan Paulus memiliki suatu penyakit yang aneh. 해결이 안 되는 거예요. It could not Itu be tidak solved. terselesaikan. 그리스도 만나면서 그것만 해결된 게 아니라 모든 답이 다 나와요. Tapi setelah bertemu dengan Kristus bukan hanya saja itu yang terselesaikan, tetapi semuanya dia dapatkan jawaban. 왜 이스라엘은 재앙을 받았는가? Kenapa Israel mendapatkan maut? Dia mendapatkan jawabannya. 지금 왜 로마에 소속돼 있는가? Kenapa mereka dijajah oleh Roma? 답 나왔어요. Dia dapatkan jawabannya. Then it's all over. Jadi semuanya sudah selesai. 누려야 됩니다. You need to Nikmati berkat ini. 그래서 여러분이 이제는 회사 살리고 가문도 살리고 국가도 살리고 가는 현장 살려내야 됩니다. then you Supaya saudara bisa menyelamatkan kantor saudara, keluarga saudara, dan negara saudara. 축복을 지금 바울이 본 거예요. This is Paulus menemukan berkat ini. 이 메시지를 들고 나온 역대 정치인이 있죠. 누구죠? Ada seorang politikus yang membawa firman ini di dunia dan dia adalah Presiden Lincoln. that we just read today. 그 유명한 갈라디아 3장 28절. He Galatia took the pasal verse 3 ayat from 28. Galatians 3:28. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Realize this. Paulus menyadarinya. 하나님의 축복은 엄청난데 이게 하나입니다. Berkat di dalam Kristus itu luar biasa, tetapi ini satu. 이걸 링컨이 깨달은 거예요. Dan Lincoln juga menyadarikan hanya 왜 akan hal ini. 우리가 흑인을 노예로 삼아야 되느냐? Kenapa kita harus menjadikan orang hitam sebagai budak kita? 그리스도 안에서는 하나다. Padahal di dalam Kristus kita semuanya satu. 이게 백인들의 어마어마한 반대가 부딪힌단 말이야. 해방식이자니까. He was Jadi karena mau dibebaskan, orang-orang putih mau melawan akan hal ini. He wanted to liberate the slaves. 아니 지금 생각하면 당연하지만 그때는 흑인들을 노예로 산 것이단 말이야. Jadi sekarang mungkin 이 백인들이 반대하는 거예요. Sekarang mungkin ini adalah hal yang normal, tetapi pada saat itu orang hitam adalah semuanya budak dan orang-orang putih tidak mau budak ini mau dibebaskan. 대통령 될 수 있겠습니까? Apakah Lincoln bisa menjadi presiden kalau 아니 begitu? 대통령이 되면 여러 가지 정책을 얘기하지. 갈라디아 3장 28절 들고 나와. Seharusnya kalau dia mau menjadi presiden, dia harus mengatakan banyak strategi, tetapi dia mengatakan Galatia pasal 3 ayat 28. 이상한 일이 벌어졌어요. Tapi hal yang aneh terjadi. 링컨 대통령 후보가 가는 곳마다요. 막 흑인 백인이 다 일어났어요.
Di setiap tempat di mana Lincoln kunjungi, semua orang putih dan hitam semuanya bangun bagi dia dan bertepuk tangan demi Lincoln ini. Padahal dia hanya membahas dengan satu hal, yaitu firman Tuhan. Saudara tahu kan? Uang yang dia dapatkan dari negara, karena sisa dia kembalikan ke negara. Dan dia menjadi presiden yang ke-16 di Amerika. Sekarang pun di Washington ada patung Lincoln dan bagian kakinya itu masih bersinar karena setiap orang mencium kaki Lincoln patungnya itu. Padahal dia membahas hanya satu hal, yaitu firman Tuhan. 그래서 여러분은 구원받은 하나님의 자녀요, 굉장히 축복받았는데 그리스도 밖에 있으면 되질 않아요. Jadi saudara adalah anak Tuhan yang diselamatkan dan mendapatkan berkat yang luar biasa, tapi di luar Kristus saudara tidak bisa melakukan apapun. Abraham dia berusaha sekeras apapun tidak terjadi. Apakah di sini ada orang yang berusaha tapi tidak bisa apapun yang terjadi? Abraham sadar bahkan Petrus mengatakan Tuhan, engkau adalah Kristus, anak-anak yang hidup, tapi dia melarikan diri. Kenapa? Dia takut waktu itu. Takut dikatakan pengikut Yesus itu tersesat dan dia akan dibunuh juga. Tapi suatu hari Petrus sadar betapa beraninya dia. Dia mengakui bahwa emas dan perak tidak dapat aku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdirilah. Padahal Petrus takut dengan seorang gadis kecil, tetapi dia suatu hari dihukum mengatakan bahwa tidak diberikan nama lain di bawah kolongan ini selain Yesus untuk memberikan keselamatan. 기독교만 맞다 이 말이 아닙니다. 그리스도 말고는 인생 문제 해결할 수 없다. Bukannya saya mau mengatakan agama yang lain salah, agama ini benar, tetapi tidak ada jawaban selain Kristus. Itu yang saya mau katakan. 절대 안 되기 때문입니다. Karena tidak ada jalan lain selain ini. Kalau tidak, dunianya akan menjadi lebih susah. 지금 우리 안에만 해도 음악하는 사람 연예인들 많습니다. Di dalam daratan ini saja sudah banyak orang melakukan kesenian ataupun artis. Memang mereka adalah orang yang mendapatkan berkat yang khusus. Tapi para artis-artis untuk sukses dia harus masuk benar-benar ke dalam kerohanian untuk sukses. Tapi kalau tidak mengerti apa maksudnya di dalam Kristus, kalau itu dia akan mengalami kesusahan yang besar dalam secara kerohanian. Karena itu banyak artis-artis itu bunuh diri. Mengerti? Di dalam Kristus itu berarti kekuatan yang luar biasa dan hal yang luar biasa. Ada banyak yang pintar, tapi biasanya yang pintar-pintar yang kena depresi dan menderita, ya kan? Biasanya yang tidak pintar belajar, dia tidak ada depresi hal seperti itu. Dia tidak ada yang harus didepresikan karena tidak begitu pintar. Tapi biasanya yang pintar kena depresi. Tahu kenapa? Karena manusia adalah makhluk rohani. Penyelesaian masalah rohani adalah Kristus. Jadi Paulus menulis bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus. Saya harap supaya saudara benar-benar mulai mendapatkan jawaban sejati. Ketika saya membaca firman ini dan sadar saya memegang ini sebagai perjanjian. Mungkin orang lain bisa menertawakan ini. Tapi saya melihat bagaimana ini dijawab sesuai dengan firman. Padahal hanya mengerti satu hal, yaitu Kristus. Berarti orang yang ada di dalam Kristus itu adalah hal yang luar biasa. Yang pertama,
Apa yang terjadi kalau kita ada di dalam Kristus? 오늘 있는 대로요. 아무도 막지 못하는 영세전의 것들이 전부 해결돼 버려요. Seperti firman hari ini tidak bisa dihalangi dan semua hal-hal secara kekekalan ini selesai. 왜 정신질환자 있습니까? 뭐가 나 잘못됐습니까? 이리 묻습니다. 아닙니다. 영세전에 있었던 거예요. Kenapa di rumah saya ada orang yang sakit mental? Kenapa rumah saya bermasalah? Itu adalah masalah yang sudah ada sejak dulu sebenarnya. 그 영세전이 언제입니까? 사단이 말이죠. 타락했을 때 그때를 말합니다. Sejak dulu itu berarti apa? Pada saat setan sudah jatuh ke dunia ini. 내가 그리스도 밖에 있지 않고 안에 있는 이 축복 붙잡아 버리면 역사 시작. Jadi pegang firman Tuhan ini bahwa saudara bukan di luar Kristus tapi ada di dalam Kristus dan memulai. 자, 요셉의 형들입니다. Lihat kakak-kakaknya Yusuf. 잘하지만은 늘 밖에 있어. Dia melakukan kehidupan beriman dengan baik, tapi selalu ada di luar Kristus. Mengerti apa maksudnya? 사단은 알고 하나님은 아셔. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan setan pun tahu. 이게 중요한 답입니다. 불신자는 못 알아듣고 여러분은 아는 말입니다. Ini adalah hal yang sangat penting, tapi orang yang tidak percaya tidak mengerti, tapi saudara bisa mengerti. 당당히 승리하시길 바랍니다. Mulai hari ini peroleh kemenangan dengan percaya diri. 한 분이 가문 살릴 수 있습니다. Satu orang saudara yang bisa menyelamatkan keluarga dan bisa menyelamatkan kantor saudara, 사회 살릴 수 있습니다. juga bisa menyelamatkan sosial. 몇 명만 있으면 나라 살릴 수 있습니다. Hanya beberapa orang dari saudara bisa menyelamatkan negara saudara. Saya sangat yakin. 하나님을 보라니까요. Karena itu lihat apa yang ada di dalam Kristus. 하나님이 아시고 사단이 알아요. Tuhan sudah tahu akan hal ini dan setan pun tahu ini. Lihat kakaknya Yusuf. 잘 믿는다니까. Mereka memang percaya, 오직 먹는 거, tapi hanya mementingkan 오직 입는 거, makanan, pakaian, 오직 시기 질투. dan selalu iri 왜 hati. 요셉에게만 잘해주느냐? Kenapa ayah kita hanya baik kepada Yusuf? Itu fokusnya mereka. 해, 달, 별이 절을 하고 세계 복음화의 꿈을 꿨다니까요. Yusuf sudah bermimpi bahwa bulan dan bintang menyembah dia, yaitu penginjilan ke seluruh dunia. 간단합니다. Jawabannya sangat sederhana. 자, 애굽에서 나와놓고 광야 백성들 보세요. 심심하면 원망하고 낙심하고 그랬어요. Setelah keluar dari Mesir di gurun pasir, lihat bangsa Israel, mereka selalu kalau ada waktu saja mereka selalu menyalahkan. Itu berarti ada di luar Kristus. 무슨 말인지 아시겠죠? Mengerti apa maksudnya kan? 모세, 여호수아, 갈렙 가지고 하나님은 모든 걸 다 막았어요. Tapi hanya dengan Musa, Yosua, dan Kaleb Tuhan menjalankan semuanya. 오늘부터 진짜 하세요. Mulai hari ini lakukan ini. 여러분에게 문제가 있습니까? 그거는 분명히 축복이 될 것입니다. Apakah ada masalah bagi saudara? Itu pasti akan menjadi berkat bagi saudara. 또 아니다 말 알아요. 얼른 보면 똑같으니까요. Saudara harus mengerti apa maksudnya ada di dalam Kristus. 내가 어떻게 하면은 하나님의 영광을 나타낼 것이냐 아니고 내가 어떻게 하면은 이익을 보겠냐. Ini bukannya bagaimana caranya saya memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana caranya saya bisa melihat ini. 내가 어떻게 하면 저 인물을 없애고 내가 살아남겠냐. How can I get rid of that one individual so that I can survive? 하나님 있는데 That person Jadi believed God. walaupun percaya Tuhan, Who is this? 사울 왕입니다. King Saul. walaupun percaya Raja Saulus mengatakan bagaimana caranya saya menghabisi orang itu dan dia yang menjadi pertama. 우리 아들은 왕이 못 되겠구나. He should have Dia mengatakan kalau ada Daud, anak saya ini tidak bisa menjadi raja. Instead, he thought, oh, if Padahal Saulus David orang is percaya. alive, my son can't be the king. 야 다윗 저것 때문에 All because of David. Jadi Saulus mengatakan karena Daud. 안 나오겠구나. Oh, because of Berarti David, individuals in keluarga my kita family ini can't live. akan habis. 사울 왕수의 악심이 들어갑니다. So the Karena itu evil roh spirit jahat menguasai Raja Saulus. 사울 왕수의 악심이 들어갑니다. It's recorded Dikatakan that the memang evil spirit roh jahat itu menguasai Raja Saulus. 심지어 사위인데 이걸 죽이려고요. And even though Bahkan David padahal was dia the adalah son-in-law, he suami dari istrinya, suami dan putrinya dia. He tried mau to dibunuh. 12 times. 그런데 12 kali mau dibunuh. 항상 사울을 왜 기도했어요? But David, Setiap as kali he was Daud going melarikan through diri, tapi Saul, selalu berdoa prayed for buat Saulus. 그리스도 안에 있는 자 Jadi dia di dalam Kristus 승리합니다. They will bisa have memperoleh kemenangan. 그리스도 안에 이제 이 말은 그냥 단어가 아니란 말이에요. 여러분을 무너뜨리는 재앙, 눈에 안 보이는 사단, 전혀 안 보는 배경인 지옥이 절대 여러분을 이길 수 없다. Orang yang ada di dalam Kristus hal yang luar biasa. Setan yang tidak kelihatan di mata kita, maut dan neraka yang tidak kelihatan di mata kita ini tidak bisa memenangi saudara. Itu yang dimaksud yang ada di dalam Kristus. 알아들어버리면 가는 곳마다 응답 와요. Dan kalau para remnant bisa mengerti ini, setiap kali dia kemanapun dia bisa menang.
Itulah maksudnya yang ada di dalam Kristus. 여러분, 똑같은 하나님의 백성인데 어느 날 중요한 거 생기면 모든 게 자기 중심이다. Memang semuanya sesama umat Tuhan, tetapi suatu hari ada masalah, semuanya kembali ke fokusnya dia, hanya mementingkan dia. Jadi semuanya dia lakukan demi dirinya dia. Kalau dia yang senang, itu berarti itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau misalnya dia tidak senang, itu adalah gangguan setan. Karena selalu seperti ini, roh-roh jahat pada saat itu semuanya memasuki dia. Siapa dia? Raja Ahab. Dia meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Dia membantu nabi yang aneh. Tapi Elia dan Elisa tidak kalah dengan mereka, tetapi selalu berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang ada di dalam Kristus memang masalah itu sudah dimulai sejak lama, tetapi itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semua gereja-gereja tradisional yang sudah percaya sejak lama, semuanya sudah binasa. Itulah agama Yahudi. Karena mereka ada di luar Kristus. Kelihatannya gereja sangat kecil, tidak ada kekuatan, tetapi mereka menaklukkan Roma. Itu adalah gereja mula-mula. Dan Paulus yang menjadi tokoh utama dalam hal itu mengatakan yang ada di dalam Kristus. Karena jemaat gereja Galatia selalu goyang imannya, karena itu dia sakit hati dan mengatakan yang ada di dalam Kristus, bahwa saudara ada di dalam Kristus. Yang kedua, kalau saudara menikmati Kristus, kalau gitu berkat 100 tahun di depan, 1000 tahun di depan ini akan ditarik pada saat ini. Ayat 23 mengatakan apa? Kita tidak lagi di bawah pengawalan hukum Taurat. Memang ada satu hukum, yaitu hukum Taurat, tapi itu adalah untuk melindungi kita, bukan untuk mengurangi kita. Dikurung itu berarti dia adalah kriminal. Tapi yang di dalam Kristus, dia adalah orang yang dikurung oleh hukum Taurat. Yang di luar Kristus yang dikurung hukum Taurat, dan dikatakan yang ada dalam penuntun. Maksudnya apa? Standar kita ini menjadi seperti anak kecil. Ini di luar dia begitu hebat mengerjakan hal yang luar biasa, tetapi di dalam gereja dia sangat sakit hati karena hal-hal yang kecil, seperti anak kecil saja. Ini dia adalah seorang kaya sekali di satu pekerjaan yang luar biasa, dan di dalam gereja dia sakit, dia marah karena hal yang kecil karena majelis lakukan. Jadi dia mengatakan kepada putrinya, semuanya boleh dilakukan, tapi jangan pergi ke gereja. Dia begitu kaya, tapi dia mengatakan putrinya bahwa semuanya boleh kamu pergi, tapi jangan ke gereja, katanya. Dan saya lihat putrinya itu sering datang ke gereja saya, tetapi belakang ini tidak datang. Jadi kalau kami telepon juga mereka tidak mau mengangkat. Padahal dia begitu kaya dan hebat, tetapi dia kayak anak kecil saja. Jadi bagi orang seperti itu perlu penuntun. Tapi firman hari ini mengatakan kalau kalian ada di dalam Kristus tidak perlu lagi pengawalan ataupun penuntun. Itu hanya bagi yang di luar Kristus. Dan dikatakan engkau adalah orang yang satu dengan Kristus. Itu di ayat 7.
고난 와도 괜찮습니다. Apakah saudara benar-benar ada di dalam Kristus? Kalau gitu penganiayaan datang pun tidak apa. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 Di 있느니라. penjara Paulus mengatakan di dalam Dia yang memberikan kekuatan, aku bisa melakukan segala kalanya. 영도 부산에 지금 같이 얘기 드리고 있습니다. Sekarang di Busan, di daerah Yeongdo sekarang beribadah bersama-sama. 교회 많습니다. Memang banyak gereja di sana. 그 교회들이 힘을 합쳐가지고 우리 교회를 비판하는 바람에 생긴 문제가 지금까지 계속되고 있는 겁니다. Dan gereja-gereja yang lain menjadi satu dan menyerang gereja kami, dan masalah itu sekarang pun berjalan masih. 근데요, 우리 성도님들은 약해요. Tapi memang jemaat-jemaat gereja kami lemah. 그리스도 안에 있다는 이 말 알아들었어요. Tapi jemaat gereja kami mengerti apa maksudnya di dalam Kristus. 부산뿐만 아니라 세계 복음하고 영도에서는 제일 축복받는 큰 교회로 하나님 축복하셨어요. Sekarang bukan hanya Busan saja, tetapi kita menginjil ke seluruh dunia, dan di Busan mereka menjadi gereja yang paling besar. 여러분이 진짜 그리스도 안에 있으면 낙심할 필요도 없다. Jadi kalau saudara benar-benar ada di dalam Kristus, tidak perlu putus asa. Karena di dalam Kristus kita mati pun tidak 그리스도 apa. 안에 있으면 문제 와도 괜찮다. Kalau di dalam Kristus masalah datang pun tidak apa. 전부 축복으로 바뀔 것이다. Karena semua ini akan berubah menjadi berkat. Yang ketiga, 그리스도 안에 있으면 오늘 이게 하나다. 28절. dikatakan di ayat 28, kalau di dalam Kristus kita adalah satu. Tahu apa mengertinya? 우리가 Apakah 가야 saudara 될 mengerti apa 천국이 satu? 하나이기 때문에 그리스도 안에서 모두가 하나다. Karena surga yang kita akan pergi itu satu, kita semua di dalam Kristus ini adalah satu. 그 사람들이 모이는 게 교회이기 때문에요. 교회가 그리스도 안에서 하나다. Dan orang-orang yang akan ke surga, mereka berkumpul di dunia ini di gereja, karena itu gereja itu adalah satu. 무슨 말입니까? Apa maksudnya ini? 여러분이 그리스도 안에 있으면 하나님 나라 이루어지는 축복을 누리게 됩니다. Kalau saudara ada di dalam Kristus, maka kerajaan surga itu akan tercapai di mana saudara berada. Ini benar. 오해하지 마시고 언약 붙잡으시고. Jadi jangan salah paham, putus asa, tetapi selalu pegang janji Tuhan. 성도님들이 뭐 문제가 생겼거나 혹은 뭐 이러고 가면 거의 시험 들어가면 거의 오해하고 있어요. Semua jemaat biasanya kalau dia mendapatkan pencobaan, semuanya ada kesalahpahaman kecil. 보통 막 이렇게 어려면서 거의 정확하게 이해해야 되는데 너무 오해를 해요. Jadi seharusnya dia harus mengerti dengan benar, tapi banyak orang yang memiliki kesalahpahaman. 그래서 내가 그래 오해해가지고 2000년 전 성경을 이해하겠냐 안 해. Dan saya mengatakan, kalau salah paham seperti itu, apakah bisa mengerti firman yang ditulis sejak 2000 tahun yang lalu, firman ini? 오해하지 마세요. 그리스도한테 이 언약 잡으면 진짜로 하나님 나라 이루는 축복이 말이에요. Saudara jangan salah paham, karena kalau saudara memang di dalam Kristus, benar-benar kerajaan surga itu akan datang di atas saudara. Ada orang yang mengatakan, 목사님 우리 교회도 말이죠. 막 많은 탤런트들 저런 사람 있으면 참 좋겠습니다. 그러면 전도하기 얼마나 좋겠습니다. pendeta, saya ingin supaya di gereja kami pun banyak artis-artis supaya bisa menginjil lebih mudah. 착각입니다. Itu kesalahpahaman. 탤런트들만 모이면요, 그는 교회 아니고 동아리. Kalau hanya ada artis-artis, itu bukan gereja, tapi adalah satu perkumpulan. 그 교회를 하나라는 말 착각인 거예요. Ini gereja satu itu adalah kesalahpahaman bagi mereka. 교회는 이런 사람 저런 사람 모여서 하나님의 백성이기 때문에 하나인 겁니다. Gereja ada orang yang seperti ini dan itu, tapi di gereja mereka menjadi satu karena adalah semuanya umat Tuhan. 훌륭한 사람도 필요하고 존경받아야 되지만 장애인과 거지도 존경받아야 돼요. Memang gereja perlu orang-orang yang hebat dan dihormati, tapi di dalam gereja seorang pengemis dan orang yang berkekurangan pun harus dihormati. 왜 이 설교가 힘드냐? 대통령도 앉아있고 거지도 앉아 같이 예배드리는 게 교회입니다. Kenapa firman ini susah? Karena gereja bisa menjadi tempat di mana presiden dan pengemis ada di satu tempat dan mendengarkan ini. 알아들으면 가는 곳에 하나님의 나라 임하게 돼 있어요. Kalau saudara mengerti maksudnya ini, kemanapun saudara pergi, di sana akan ada kerajaan surga. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan ke surga. Itulah kita menjadi satu. 바울이 굉장한 메시지 하나님께 받아 했는데 이걸 지금 링컨이 인용했다니까. Paulus mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa menulis, dan Lincoln menggunakan firman ini. Dan memang mujizat mau tidak mau terjadi. 나는
그리스도 안에 있는 자다. You need to confirm this today. I am one in Yakinkan bahwa Christ. saudara adalah orang yang di dalam Kristus. So you shouldn't be wandering Jangan outside kebingungan di the luar world. Kristus. Hurry and Harus realize. sadar cepat. 우리 어릴 때 조말할 때 했잖아요. Ketika kita masih kecil, orang-orang dewasa mengatakan ketika saya mengatakan dengan menurut dengan baik, harus sadar. 책 가운데요. 왕자와 거지란 책 있잖아요. Ada satu buku dongeng yang saya baca, Pengemis dan Pangeran. 왕자에게 돌아다니고 싶은 거예요. 놀고 싶은 Pangeran ini memang gila ya, karena mau menjadi seorang yang bebas, mau lihat dunia ini. 아니 왕궁에서 얼마든지 요청하면 놀 수 있는데 저 밖에 보니까 거지 하나 있거든요. 불렀어요. He could do Padahal anything dia he bisa wanted main in the sepuasnya di palace, istana, tetapi dia lihat seorang pengemis dan dia dipanggil. He said, let's change Tukar clothes. 옷을 bajunya. 바꿔 입고 이 거지가 왕궁 안으로 들어옵니다. So they changed Dan clothes, pengemis and the ini beggar went dengan into the palace. rajanya pangeran ini masuk ke istana. 이럴 수가 있나 말이야. He Dan went semuanya inside serba and was baik, so excited, bagus. thinking, wow, what is this? Senang 이 sekali 왕자가 dia. 거지 어디고 나갑니다. And the prince Dan pangeran took on the memakai beggar's baju clothes pengemis and dan walked pergi out. ke He was walking all apa around. 좋을 jalanan. 줄 알았는데 이게 안 좋은 거예요. He thought Dia it was pikir itu great, akan but it mengasihkan, wasn't. tetapi itu tidak 그 집에 mengasihkan. 사러 간 거예요. And he went to sleep in the beggar's house. 그러니까 그 Dan dia pergi ke rumah pengemis. 얼마 어두웠냐 얼마 그냥 그 작동 파는 거예요. Dan Their mother dia and the father dipukuli and all karena the family mana members said, "How much is penghasilannya. coming in today from begging?" And they started beating him. 이래가 안 되겠다 싶어서 진짜 왕궁으로 돌아옵니다. So he Dan thought, dia "I can't kembali do ke this anymore." He istana. went back to the palace. 왕궁으로 돌아오니까 입구에서 넣어주지라는 거예요. 거지라고. Tapi And as he was penjaganya standing in tidak front of the mau palace, the soldiers were not letting him in memasukkan because pengemis they ini refused karena to dia beg him. memang pengemis. 말했어요. So he Kan said, dia mengatakan, aku adalah pangeran. 여봐라 나는 왕자다. "You Karena tuh people buka in the pintunya, aku prison." pangeran. 그러니까 미쳤다고 또 때립니다. So they would hit Dan him penjaga and ini memukul dia karena kirain gila. 기독교인의 모습인지도 모릅니다. Mungkin ini juga adalah rupa Kristen sekarang. 여기서 터지고 저기서 터지고 돌았다고 터지고 말하다 터지고 getting hit and Di beaten sana here and dipukuli, di there, sini and dipukuli, everything semuanya called tidak diterima. crazy. 돌아오라고 하나님께 터지고 밖에 나면 마귀인데 터지고 You want Ini to come setelah back to God, kembali but karena you belum get sadar, down Tuhan and go out apa into the world and get membuat beat dia down by sadar, dan di luar setan yang membuat dia sadar. 이 단어를 여러분 알아들어 버리면요 진짜로 이 답을 정말로 산다면 오늘부터 당장 역사입니다. Di dalam Kristus, kalau saudara mengerti maksudnya, mulai hari ini jawaban pun akan Then datang. starting today, immediately the answers and miracles will happen. 사단이 안다니까요. Setan pun tahu ini. 거짓말하면 큰일 납니다. 사단이 Saudara jangan terus berbohong, setan pun tahu akan hal itu. Satan knows. 여러분 다른 건 다 해도 자신을 속이면 안 됩니다. Saudara boleh melakukan apapun, tapi jangan menipu diri saudara. 그저 마피아 경영학 책 읽어보세요. Read some of Ada the books buku written by Perekonomian Mafia. 제 1장 뭐라 써놨습니까? Do you know what Bab the Bible- pertama, you know the judulnya? first chapter? 남은 속여도 자신을 속이지 마라. Boleh menipu orang lain, tapi Mafia jangan will say, menipu you diri can kamu. deceive everyone else, but don't deceive yourself. 마피아도 그러는데 우리가 자신을 속이면 안 되고 여러분 우리는 하나님 자녀요. Even the Mafia people pun of the tidak mafia menipu will dirinya say sendiri. that. Kita We are juga the tidak boleh, children karena of kita God. adalah anak Tuhan. 진짜로 내가 그리스도 안에 이 확인하는 날, 내가 밖에 있구나 깨닫는 날, 놀라운 역사 시작돼요. The day you Pada realize hari that you saudara really sadar, are oh in memang saya ada di Christ, dalam and the Kristus, day that you dan realize pada that saat you saudara live melihat yang in di the dalam world, di luar the Kristus, true saudara world akan melihat hal yang luar 여러분이 biasa. 사단의 올무에서 빠져나온 날 어떻게 되는지 아십니까? Apakah saudara tahu ketika saudara keluar dari ikatan setan? Snared by Satan? 요셉이 그랬습니다. Joseph was Yusuf like, mengatakan, 자기를 늘 괴롭힌다고 생각했는데 어느 날 꿈을 꾸고 난 뒤 아니라고 생각했어요. Joseph Dia always merasa thought memang that he kakaknya was selalu mengganggu dia, tormented tapi by his setelah brothers, bermimpi but dia one day mengatakan after tidak the lagi. dream, he realized. 다윗은 일찌감치 사울 왕이 자기를 괴롭히는데 괴롭히는 거 아니라고 생각했어요. And David realized Daud early on that merasa David, bahwa King Saul Saulus was mengganggu, bothering tapi him. dia It wasn't suatu hari that merasa King tidak Saul was lagi. tormenting him. 귀신 들린 사울 왕을 놓고 기도했어요. Instead, Dia he malah started to berdoa pray buat to Raja King Saulus Saul yang who was dirasuki being hantu. prayed. 바울이 쓰임 받은 거 보세요. 그리스도 안에 있는 자. Look at how Lihat Paul bagaimana was Paulus used by digunakan God oleh so Tuhan. greatly. Dia adalah yang di dalam Those who are Kristus. in Christ. 가는 가는 하나님 나라에. Kemanapun dia pergi, kerajaan surga telah datang. 그러니까 제가 어릴 때 세 가지를 봤어요. When I was young, Karena I itu ketika saw saya three kecil, things. saya melihat 뭘 3 hal. 봤냐면은 Apa yang saya lihat adalah 화재만 내가지고 화재민 모인데 전쟁 난 피난민들이 또 온 거예요. jadi karena kebakaran saya imigran, dan di tempat itu banyak imigran setelah karena peperangan. Placed in this one area where the refugees were, and so some people running away from the war were also gathered there. 그 피난민들 돈 좀 있는 사람들은 국제시장 장사하고 없는 사람 우리 동네 올라왔다니까요. The people Dan di that dalam para imigran pun, kalau yang memiliki uang dia jualan di pasar, tapi kalau tidak harus di desa itu. The international markets, but those who are the poorest, they came to live where we lived. 뭡니까? What does that mean? Apa ini? 가난이 뭐다는 걸 저는 본 거예요. I have Saya seen what melihat true apa itu poverty pengemis, looks like. 제일 가난한 거예요. apa itu 피난민하고 kemiskinan. 하정민이 모였으니까.
Jadi itu adalah orang-orang yang paling miskin karena orang yang kebakaran dan juga orang yang tidak memiliki apapun karena peperangan telah berkumpul. 온 동네가 우상이요. Semua desanya itu adalah hanya berhala. 매일 구다는 거 봤어요. Saya melihat setiap hari mereka melakukan ritual. 뭘 말하는 거죠? Apa yang saya lihat? 우상 숭배가 뭔가를 봤어요. Saya melihat apa itu penyembahan berhala. 근데 저는 그리스도를 알게 됐어요. Tapi suatu hari saya sadar apa itu Kristus. 그리스도 알고부터 많이 성공한 사람들을 만나게 됐어요. Tapi setelah saya mengenal Kristus, saya bertemu dengan banyak orang yang 그중에 sukses. 부자들이 어떻게 사는가를 봤어요. Dan di antaranya saya juga melihat bagaimana orang kaya hidup. 저기 부자구나. Saya melihat orang yang seperti itu yang dikatakan kaya. 진짜 돈 많은 사람들, 잘 사는 사람들 속에 있으면서 봤어요. Dan saya benar-benar ada di dalam orang-orang yang kaya dan melihat bagaimana orang kaya hidup. 저렇게 다르구나. 이 많은 걸 배웠어요. Dan saya melihat betapa bedanya. 근데 그 중에 두 종류가 나왔어요. Tapi di dalam orang kaya pun ada dua jenis. 그것을 주를 위해 잘 한 사람이 있고 그것 때문에 망하는 사람. Ada orang yang menggunakan itu dengan baik, tetapi ada orang yang juga gagal di 그래서 tengah 나는 jalan. 그리스도 안에 있는 자 뭐냐? 그 답을 확실하게 봤어요. Dan saya melihat dengan yakin apa yang dimaksud dengan yang di dalam Kristus. 아무것도 걱정할 필요 없습니다. Tidak perlu 그때부터 khawatir. 응답하기 시작해요. Karena mulai pada saat itu jawaban akan datang. 여러분의 인생을 누가 책임지냐? 그리스도께서 하나님이 책임지신다. Siapa yang tanggung jawab atas kehidupan saudara? Oleh Kristus, oleh Tuhan yang akan 오늘부터 tanggung 이 jawab. 축복 체험하게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus supaya mulai hari ini saya mendapatkan berkat ini. 하나님께 감사드립니다. Tuhan, terima kasih. 오늘 중요한 것을 확인하게 해주옵소서. Perlihatkan hal yang paling penting pada saat 우리가 ini. 현장 만날 때 확인하게 해주옵소서. Perlihatkan ini di setiap tempat penginjilan kami. 그래서 100년의 응답을 앞당기게 해주옵소서. Supaya jawaban di depan 100 tahun itu bisa ditarik pada hari. 문제 만났을 때 확인하게 해주옵소서. Kami mau melihat jawaban ini setiap kali saya bertemu dengan 그래서 masalah. 천년의 응답을 앞당기는 역사 일어나게 해주옵소서. Supaya jawaban di 1000 tahun ke depan itu bisa juga ditarik. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.